वेलकम टू सेड राइट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी कहानियों को एंजॉय कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी हमें आमिर भाई ने इस्लामाबाद से भेजी है, क्योंकि ये वाकया उनके दादाजी के साथ पेश आया। तो आइए आपको ये कहानी उन्हीं की ही जबानी सुनवाते हैं। मेरा नाम अब्दुल मालिक है और मैं पेशे के लिहाज से एक लिखारी था। मैं शेर व शायरी के अलावा मुख्तलिफ किस्म की अफसानवी, रुमानवी और हरर कहानियां भी लिखा करता था। आज के इस दौर में हमारे वसाइल काफी हद तक महदूद हो गए हैं, लेकिन उन दिनों ऐसा न था। पैसों के बजाय इंसानों की कदर थी और रिश्ते मजबूत हुआ करते थे। क्योंकि मैं लिखने के साथ साथ सैर व सियाहत का भी बहुत शौकीन था, तो आए रोज ही मैं कोई ना कोई ट्रिप बनाए रखता था। हर बार की तरह इस बार भी मैंने बुलंदो बाला पहाड़ों और सरसब्ज घने दरख्तों के जंगलात का रुख किया। ये एक बहुत बड़ा और पुराना सा घर था। शायद आज से पहले इसे रेस्ट हाउस की तरह इस्तेमाल किया गया था। इसे शायद 18वीं सदी के लगभग तामीर किया गया था और इस घर के पीछे एक छोटा सा बगीचा भी था, जबकि सामने वाली खिड़कियों से बुलंदो बाला पहाड़ों की चोटियां नजर आया करती थी, जो अक्सर ही बर्फ से ढकी हुई होती थी। जब भी इन पहाड़ों पर सूरज की रोशनी पड़ती तो ये बर्फ चांदी की मानद जगमगाने लगती। इन हसीन वादियों और पहाड़ों के बीच में घिरा हुआ ये घर इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश करता था। इस इमारत ने मुझे दूर से ही देखने पर अपने शहर में जकड़ लिया था। जैसे जैसे मैं इसके करीब होता जा रहा था, वैसे ही मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। इतना खूबसूरत मंजर और ये तन्हाई शायद नसीब वालों को ही मयसर होती है। मैं जैसे ही इस इमारत के करीब आया तो इसके गेट पर लगा हुआ एक कदीम सा बोर्ड मेरी आंखों की जीनत बना और मैं किसी मैग्नेट की तरह इसकी जानिब खींचता चला गया। इस पर लिखी हुई तहरीर से यह जाहिर होता था कि ये इमारत कभी किसी एक मकामी राजा की मलकियत थी, जो मौसम गर्मा के मौसम में यहाँ पर अपने दिन गुजारा करता था। 18वीं सदी के दरमियानी दौर में जब अंग्रेज इस इलाके पर काबिज हुए तो ये इमारत एक सैनिटोरियम के तौर पर इस्तेमाल होती रही थी, जहां पर टीबी के मरीजों को रखा जाता था। मगर अब तकसीम हिंद के बाद इस इमारत को एक गेस्ट हाउस में बदल दिया गया था, जहां इस इलाके में आने वाले सियाहों को कयामत व आम के अलावा और बहुत सारी सहूलियात मुयस्सर थी। ये उन दिनों की बात है जब मुझे अपने पब्लिशर की फरमाइश पर चंद दिन के अंदर एक नावल लिखना था। इस काम के लिए मुझे पुरसकून और साजगार माहौल दरकार था, लिहाजा हर बार की तरह इस बार भी मैं पहाड़ों की तरफ निकल आया था। इस नावल के लिए जिन लफ्जों ने मेरे जहन में जगह ली थी, ये माहौल उन अल्फाजों को कागज पर उतारने के लिए बेहद मौजू था। बाहर की आमद थी और मैं अपनी जरूरियात की कुछ चीजें और किताबें लेकर उस सुनहरी किले की तरफ आ निकला था। जब मैं सुनहरी किले जैसे घर में पहुंचा तो इसके बूढ़े निगरान ने मुझे वेलकम किया। इस इमारत के अंदर दाखिल होते ही मुझे जो पहला एहसास हुआ वो नाकाबिले बयान है। एक पुरसकून सा माहौल और गहरी खामोशी हर तरफ फैली हुई थी, और जा बजा अंग्रेजों के दौर की रखी हुई चीजें अभी तक महफूज थीं। इस घर के निगरान आजम खान और उसकी बीवी ने मेरी बहुत खिदमत की और मुझे आराम करने के लिए एक कमरा दे दिया। मेरा मामूल था कि मैं हर सुबह खिड़कियां खोलकर घंटों तक देखता रहता और अपना नावल भी लिखता रहता। एक दिन दोपहर के खाने के बाद मैं यूं ही बेमकसद जंगल में चहलकदमी करने के लिए निकल गया। चलते चलते अचानक ही मेरी नजर एक पत्थरनुमा चीज पर पड़ी, जिसे मैं पहली नजर में तो समझ ना पाया, लेकिन एक अजीब सी ताकत मुझे अंदर ही अंदर उसकी जानिब खींच रही थी। मैं उसकी तरफ बढ़ा और जल्द ही उसके पास आ खड़ा हुआ। ये एक बड़ा और गोल सुर्ख रंग का पत्थर था, जिसके ऊपर एक सियाह धब्बा भी था, जैसे कोई खून का पुराना निशान हो। ये पत्थर रास्ते से कुछ हटकर झाड़ियों के पास पड़ा हुआ था, बल्कि ज्यादातर झाड़ियों के बीच में ही छुपा था, इसलिए शायद मेरी पहली नजर इस पर ना पड़ी थी। हालांकि मैं कई बार इस जगह से गुजरा था, लेकिन इस पत्थर ने आज ही मेरी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल की थी। मैं कुछ देर तो गैर मामूली तौर पर इस पत्थर का मुआयना करता रहा, लेकिन आखिरकार मुझे जाना ही था। लिहाजा मैं शाम से पहले पहले ही अपने कमरे में वापस आ गया। उस रात खाने के बाद जब मेरी मुलाकात आजम खान से हुई तो मैंने बातों ही बातों में उस पत्थर का जिक्र उससे छेड़ दिया। उसके मुताबिक वो पत्थर उस जगह पर कई सालों से, बल्कि उसकी पैदाइश से भी पहले का मौजूद है, लेकिन अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये पत्थर बहुत बदकिस्मत है।
आजम खां की ये बात सुनकर मैं खिलखिलाया। हा हा हा, अरे आजम खां कैसी बातें कर रहे हो, पत्थर तो होते ही बदकिस्मत है, बेचारे सदियों तक एक ही जगह पर पड़े रहते हैं। लेकिन एक बात तो जरूर है, आसपास के पहाड़ों में उस जैसा पत्थर बिल्कुल भी नहीं, ये बिल्कुल ही अलग नजर आता है। मैंने आजम खां को मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इतने में आजम खां की बीवी ने भी हमारी बातें सुन ली और वो हमारी तरफ मुतवज्जा हो गई। जी, मैंने भी इस पत्थर के बारे में कुछ ऐसा ही सुना है कि इस पत्थर को बद्दुआ है। लेकिन क्यों, आखिर क्यों लोग इस पत्थर को बदकिस्मत कहते हैं? मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, लेकिन मेरी इस बात का उसने कोई जवाब न दिया और मुकम्मल तौर पर खामोश हो गई। ये वाज़ेह था कि वो अब इस पत्थर के बारे में मजीद बात नहीं करना चाहते, इसलिए मैं भी खामोश हो गया। लेकिन मेरे जहन में अब भी उस पत्थर पर पड़ा हुआ खून का वह सूखा हुआ निशान ताजा होता जा रहा था। एक दिन जब मैं कहानी लिखते लिखते बोर हो गया तो दिल ही दिल में सोचने लगा, क्यों ना आज इस सुनहरी महल का चक्कर लगाया जाए और देखा जाए कि मेरा कमरा कहाँ और कौन सी मंजिल पर मौजूद है। लेकिन इतना तो मुझे इल्म था कि उस रेस्ट हाउस में मेरे अलावा अभी कोई और मौजूद ना था। बाकी सारे कमरे खाली पड़े थे। बस यूं ही मेरे दिल में इन कमरों को अंदर से देखने की ख्वाहिश पैदा हुई। मैं खामोशी से अपनी जगह से उठा और राहदारी से निकलता हुआ इस सुनहरी महल का चक्कर लगाने लगा। ये शायद असर का वक्त रहा होगा। उस वक्त ये सुनहरी महल एक सुनसान सा घर महसूस हो रहा था। अंदर और बाहर दोनों तरफ खामोशी छाई थी और सूरज भी डूबने को तैयार था। अब मैं राहदारी में चलता हुआ एक एक करके हर कमरे में झांक रहा था। हर कमरा खूबसूरत और साफ सुथरा था और यहाँ मौजूद सारी चीजें बड़े सलीके और करीने से सजाई गई थी। दीवारों पर जा बजा पेंटिंग्स और खूबसूरत गुलदान सजाए गए थे। साफ और ताजा हवा के लिए खिड़कियां और रोशनदान रखे गए थे और कमरे के टेम्परेचर को मामूल में रखने के लिए चिमनियां और पुराने दौर की अंगीठियां भी बनाई गई थी। जब मैं इन कमरों को देखकर फारिग हुआ तो अचानक ही मेरी नजर मशरकी साइड पर बने हुए एक कमरे पर पड़ी। ये उन कमरों के बिल्कुल सामने ही मौजूद था जो मैंने अभी अभी देखे थे। मैंने जैसे ही उस कमरे के दरवाजे को धक्का दिया तो वो मुझे अंदर से ही मुकफ्फल लगा। अचानक ही मेरी बेचैन रग जाग उठी और मैं सोचने लगा कि आखिर ये सारे कमरे तो खुले हुए हैं, तो फिर एक कमरे के बंद होने की क्या वजह है। मैं ये देखना चाहता था कि इसके अंदर आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी हिफाजत के लिए इसे अच्छी तरह से मुकफ्फल कर रखा था। मैंने खुद ही दरवाजे के साथ कुछ देर के लिए जोर आजमाई की, मगर वो मुझसे खुल ना पाया। फिर अचानक ही मेरे जहन में आजम खां के कमरे का ख्याल आया, क्योंकि उसके कमरे में तो सबकी चाबियां मौजूद थीं। इस कमरे की चाबी भी उसी के पास ही मौजूद होगी। ये सोचते ही मैं सीढ़ियां उतरता हुआ निचली मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन यहाँ आकर मुझे मालूम हुआ कि आजम खां उस वक्त वहां मौजूद ना था। मैं उसको तलाश करता रहा, मगर वो मुझे कहीं भी ना मिला। शायद वो अपनी बीवी के साथ गांव की तरफ चला गया हो। मैं अभी मायूस होकर पलटने ही वाला था कि मेरी नजर कमरे की दीवार पर लटके हुए चाबियों के गुच्छे पर पड़ी। मैं अचानक ही उसे देखकर चौंक गया। आखिर जिसकी मुझे तलाश थी वो चीज मुझे मिल ही गई। मैं बगैर कोई देर किए चाबियों के गुच्छे की जानिब लपका और हाथ बढ़ाकर वो चाबियां काउंटी से उतार ली। ये बात मुनासिब न थी कि आजम खां की इजाजत के बगैर उस कमरे को खोला जाए, लेकिन मेरा तजस्सुस मुझे मजबूर कर रहा था। मैं खुद को ना रोक पाया। अब मैं एक एक करके उस कमरे के लॉक में वो चाबियां घुसा रहा था और आखिरकार एक चाबी ने वो ताला खोल ही दिया। अचानक ही मेरे दिल को किसी अनजाने खौफ ने आन घेरा, लेकिन मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता हुआ कमरे के ऐन वस्त में पहुंच गया। ये कमरा अंदर से बिल्कुल खाली था, लेकिन इसके कोने में बिस्तर पर कपड़ों का एक ढेर सा पड़ा हुआ था। मैं बेखौफ होकर आहिस्ता आहिस्ता उसकी जानिब बढ़ने लगा। इससे पहले कि मैं कुछ और समझ पाता, अचानक ही उस कपड़ों के ढेर में हरकत हुई और उसमें से एक लड़की का हाथ बरामद हुआ। ओ मेरे खुदाया, एक लड़की, और वो भी इस कपड़े के ढेर में। ओ नहीं, आजम खां तो ऐसा नहीं लगता। क्या क्या ये लड़की यहाँ पर कैद है, या फिर इसे मारकर यहीं डाल दिया गया है? शायद इसी वजह से ये कमरा मुकफ्फल था। मेरे दिल में तरह तरह के ख्यालात आ रहे थे, लेकिन मैंने आगे बढ़कर फौरन ही उस लड़की को सीधा किया। ये एक जवान और कम उम्र लड़की थी, जिसके पूरे जिस्म पर
ایک باریک سی ساڑی تھی اور اس کا ایک پلو بھی ان کپڑوں کے درمیان میں سے زمین پر لٹک رہا تھا۔ اس کو سیدھا کرتے ہی میرے منہ سے خوف کی ایک چیخ نکل گئی، کیونکہ اس کا بلاؤز خون سے تر ہو رہا تھا اور اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر ایک بہت بڑا خنجر گھسا ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں سفید اور بال بکھرے ہوئے تھے۔ دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے ابھی کچھ گھنٹوں پہلے ہی اسے قتل کر دیا گیا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں خوف سے چیختا ہوا کمرے سے بھاگ کھڑا ہوتا، اس لڑکی کے جسم میں حرکت ہونے لگی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ ایک عجیب خرخراہٹ نما آواز اچانک ہی اس کے منہ سے آئی اور وہ اپنے دانت کچکچاتے ہوئے مجھ سے لپٹ گئی۔ میرے منہ سے خوفناک چیخ نکلی اور میں اس کو دھکا دے کر کمرے سے باہر کی طرف بھاگا۔ خوف کے مارے میری جان نکلی جا رہی تھی۔ میں مسلسل تیزی سے سیڑھیاں اترتا جا رہا تھا کہ اچانک میرا پاؤں پھسلا اور میں سیڑھیوں سے لڑکھڑاتا ہوا نچلی منزل کے فرش پر جا پڑا۔ اگلے ہی لمحے میرے سر میں درد کی ایک زوردار ٹیس لگی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو اعظم خان میرے سر پر کھڑا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ میں چائے کا ایک کپ تھا۔ مجھے آنکھیں کھولتا دیکھ کر اس نے وہ کپ میری جانب بڑھا دیا اور میں گھبرائی ہوئی نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ کچھ دیر تو وہ یوں ہی مجھے دیکھتا رہا، لیکن آخرکار وہ بول اٹھا، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آخر آپ اس کمرے میں گئے ہیں کیوں؟ اگر لوگوں کو اس واقعے کے بارے میں علم ہو گیا تو پھر بھلا ہمارے سنہری محل میں کون آئے گا؟ میں معافی چاہتا ہوں۔ میں تو بس یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر اس کمرے میں کیا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہاں کوئی زندہ لاش موجود ہے۔ پہل تو میں یہ سمجھ رہا تھا آپ نے کسی لڑکی کو قید کر کے قتل کر دیا ہے، لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے۔ اس نے مجھے بری طرح سے اپنی باہوں میں جکڑ دیا تھا۔ اتنا کہہ کر میں خوف سے پھر خاموش ہو گیا۔ دیکھیے، میں جانتا ہوں کہ میں نے غلطی کی ہے، مگر میرا اتنا تو حق بنتا ہے کہ آخر میں اس واقعے کے بارے میں کچھ تو جان پاؤں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ یہ بات کبھی کسی کو نہ بتاؤں گا۔ آخرکار آپ نے اس کمرے کو کیوں لاک کیا ہے اور وہ لڑکی کون ہے؟ اتنا کہہ کر میں سوالیہ نظروں سے اعظم خان کی جانب دیکھنے لگا۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور پھر میرے قریب آ کر ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو پھر سنیے۔ لوگ کہتے ہیں کہ انگریزوں کے زمانے میں یہاں ایک امیر آدمی رہا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی نوبیاہتا بیوی بھی اسی کمرے میں ہی رہتی تھی، جو آج کل مکفل ہے۔ ایک شام وہ دونوں میاں بیوی جنگل میں چہل قدمی کر رہے تھے کہ کچھ اوباش مردوں نے ان دونوں پر حملہ کر دیا۔ بظاہر تو ان کا مقصد رقم چھیننا تھا، مگر نوجوان عورت کو دیکھتے ہوئے ان کی نیت بگڑ گئی۔ رقم چھیننے کے بعد انہوں نے نوجوان کو تو قتل کر دیا، مگر اس کی بیوی کو ہوس کا نشانہ بنانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس بیچاری عورت نے بچنے اور بھاگنے کی بہت کوشش کی، مگر ان اوباش نوجوانوں سے وہ بیچاری کب تک بچتی؟ وہ اسے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جنگل میں لے گئے اور اسی پتھر پر اسے قتل کر دیا۔ اس عورت نے اپنی جان تو دے دی تھی، لیکن اپنی عزت بچا لی تھی۔ اسی کشمکش کے دوران ایک خنجر اس عورت کی سینے میں پیوست ہو گیا اور وہ بیچاری ہمیشہ کے لیے اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ اس کے بعد ان اوباش نوجوانوں نے گھبرا کر ان دونوں میاں بیوی کی لاشیں ایک گہری کھائی میں پھینک دی۔ معلوم نہیں کہ ان اوباشوں کو اپنے کیے کی سزا ملی یا نہیں، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ کچھ عرصے بعد گاؤں کے کچھ لوگوں نے اس پتھر کو اس کی جگہ سے ہٹا کر کچھ دور نیچے کی طرف لڑکا دیا، کیونکہ وہ جب بھی راستے سے گزرتے تو اس پتھر پر موجود خون انہیں ہمیشہ ہی تازہ نظر آتا۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اس کمرے کو بھی ہمیشہ کے لیے مکفل کر دیا، کیونکہ کئی بار اس لڑکی کو جنگل کے بیچوں بیچ راستے میں اور پہاڑوں پر دیکھا گیا تھا۔ لہٰذا ان لوگوں نے پڑھائی کی اور اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے اس کمرے میں قید کر دیا۔ اس لڑکی کا بھوت آج بھی اس کمرے میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک بار بھولے سے میں بھی اس کمرے میں داخل ہو گیا تھا اور خدا کر کے میری جان بچی۔ دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ کسی کی منتظر ہو۔ آپ اسے دیکھنے والے کوئی پہلے شخص نہیں۔ جب تک یہ کمرہ مکفل رہتا ہے ہمارے لیے کوئی بھی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، اس لیے براہ کرم آپ اس واقعے کا ذکر کسی سے بھی نہ کیجیے گا، نہیں تو ہمارے سنہری محل کی بہت بدنامی ہوگی۔ بس اتنا کہہ کر اعظم خان خاموش ہو گیا اور میں نے اس کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ اس بارے میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ لہٰذا میرے دادا نے تمام عمر
یہ راز اپنے سینے میں ہی چھپائے رکھا، لیکن انہوں نے اپنے آخری دنوں میں یہ راز مجھے بتا دیا تھا، کیونکہ انہوں نے اس عورت کو بڑے قریب سے دیکھا تھا اور شاید مرنے سے پہلے یہ بوجھ اپنے دل سے اتار دینا چاہتے تھے۔ مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے کہ جس دن انہیں میں اپنے کمرے میں چھوڑنے کے لیے گیا۔ کمرے میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے ایک بار کمرے میں جھانک کر دیکھا کہ وہاں کوئی پہلے سے تو موجود نہیں۔ جب انہوں نے تسلی کر لی کہ کمرے میں کوئی بھی نہیں، تبھی انہوں نے اپنا پاؤں اندر رکھا۔ میں دادا جان کو بڑی حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ آخر کمرے میں داخل ہونے سے پہلے انہوں نے یہ توقف کیوں کیا۔ میری اس حیرت کو دیکھتے ہوئے دادا جان نے میری کیفیت کا اندازہ لگا لیا۔ میرے بیٹے، میری یہ حرکت تمہارے لیے کچھ عجیب ہوگی، لیکن میرے ساتھ جو کچھ بیت چکا ہے وہ اس سے بھی زیادہ عجیب تھا۔ بس اتنا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئے۔ جب صبح ہم لوگوں کی جاگ ہوئی تو دادا جان اپنے بستر پر مردہ حالت میں پائے گئے۔ ڈاکٹروں نے ہمیں بتایا کہ دادا جان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ شاید وہ لمبے عرصے سے کسی گہری سوچ میں مبتلا تھے، جس کا ان کے دل کو بہت ہی صدمہ پہنچا تھا، لیکن آج وہ یہ بوجھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل سے اتار چکے تھے۔ وہ سچ ہی کہتے ہیں کہ شاعر اور لکھاری لوگ دل کے بہت صاف اور سچے ہوتے ہیں۔ شاید یہ حساس لوگ اتنے گہرے رنج اور صدمے کبھی بھی برداشت نہیں کر پاتے۔ امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ چینل پر آنے والے نئے اور تمام پرانے سبسکرائبر سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ ضرور کیا کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔